नदिया जिले के चापड़ा के सीमांत फुलबाड़ी पार्ट बेसिक स्कूल में अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और गेट पर ताला लगा दिया। आरोप है कि कक्षा 1 के छात्रों को बंगाली भाषा की पुस्तक की जगह कामतापुरी भाषा की किताबें दी गई हैं। स्कूल शुरू हुए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने इस गलती को सुधारा नहीं। अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, इसलिए जब तक सही किताबें नहीं दी जाती तब तक वे पढ़ाई शुरू नहीं होने देंगे। इस स्कूल में कुल 108 छात्र हैं, जिनमें से 23 प्रथम कक्षा में हैं और उन्हें ही गलत भाषा की पुस्तकें दी गई हैं। सोमवार तक शिक्षकों ने इस मामले में कोई समाधान नहीं निकाला, जिससे नाराज होकर अभिभावकों ने प्रदर्शन तेज कर दिया। অন্য ভাষার বই দিয়েছে, ক্লাস 1-এর সহজ পাঠ বইটা অন্য ভাষা দিয়েছে, তাতে করে ছাত্ররা পড়তে পারছে না। 2 মাস হয়ে গেল, মাস্টারমশাইরা সে বইটা চেঞ্জ করেনি, এখনও তাদের কোনো গুরুত্বই নেই। আমরা প্রায় গার্জেনরা দেখছি বা টিউশনি মাস্টার দেখছি, বলছে একই বই দিয়েছে। পাঁচটা তো সব স্কুলে এই বই ঠিক আছে, অনলি ফর এদেরই বইয়ের গণ্ডগোল, এই অভিযোগ আমরা জানিয়েছি। তাতে আরও মেলা সমস্যা আছে। কতগুলো মাস্টার আছে তিনারা টাইমে আসে না, 11:30 12টা ইচ্ছা মতো আসে। পড়াশোনার মানও এরকম, মিড ডে মিলের হালও এরকম, বিভিন্ন রকম সমস্যা নিয়ে আমরা আজকে মানে একটা অভিযোগ জানিয়েছিলাম মিডিয়াকে ডেকে, মিডিয়ার কাছে। আচ্ছা, এতদিন কি স্কুলে 2 মাস বই দিয়েছে, এতদিন কি স্কুল শিক্ষকরা ক্লাস নেয়নি? তাদের না, ক্লাস তো নেই। আজ 2 মাস হয়ে গেল, 2 মাসে বইটাকে পড়াচ্ছে না। ক্লাস 1-এর বই, সে একটা শিশুকে সে পড়াচ্ছে কটা বই, তার বই তো তার 2-3টি, তো সেই বইটাকে পড়ায় না তারা। তাহলে আপনারা আজ স্কুলে তালা মেরে বিক্ষোভ করেছিলেন? তালা মারা তো আর কি। কি নাম আপনার? আমার নাম শাহাবুদ্দিন শেখ।